السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 120، يعني تابعة للصفحة 119. إذا عندنا ليكتير سويت. ندوزو للثانية جو تيان. إل كوتوا لا ريفيير، يعني الشرح ديالها إل مارش لو لونغ دو لا ريفيير، ou bien on dit aussi il longe la rivière، يعني il côtoie la rivière، يعني يمشي بجانب النهر. il marche le long de la rivière، يعني يمشي على طول النهر. on dit aussi يعني يقال أيضا il longe la rivière، يعني يمتد على طول النهر. un bois touffu، un bois touffu، يعني une petite forêt où les arbres sont trop serrés، يعني غابة كثيفة، يعني غابة صغيرة حيث الأشجار ضيقة جدا. une grotte ça veut dire grand trou naturel dans la roche، يعني حفرة طبيعية، يعني une grotte هي الكهف، يعني حفرة طبيعية كبيرة في الصخر. gay joyeux contraire de triste، يعني سعيد ضد حزين. ثالثا je m'entraîne، je marque les liaisons et je les respecte، يعني كاين ديال لي ليزون بحال هادي، يعني كاينين في التكست اللي داز، يعني خصنا نديرهم، خصنا يعني ريسبكتيهم في القرايه. جو مارك au crayon les pauses et je les respecte. إذا هنا عطاونا واحد الإكزومبل في الفقرة الأولى، يعني غادي نقراوها. جو نو فوا كين مانيير دو فواياج، هنا كنوقفو يعني وقفة خفيفة. بلي زاغريابل كو دالي اشوفوار، هنا وقفة يعني خفيفة. سي دالي ابي، هنا بوان، يعني الوقفة شوية تكون ثقيلة. on part quand on veut، يعني هنا وقفة خفيفة. on s'arrête quand on veut، وقفة خفيفة. on fait tout ce qu'on veut، هنا بوان حيت كاين عندنا الماجيسكيل من بعدو، يعني الجملة كتنتهي. on observe tout le pays، يعني هنا وقفة خفيفة. on se détourne à droite، هنا خفيفة. à gauche خفيفة. on examine tout ce qui nous plaît، هنا نقطة يعني نهاية، هنا نقطة ثقيلة لأنها النقطة ديال النهاية. إذا غادي هنا دايريك جو في لا ميم، جو في لا ميم شوز افيك لي ريست دي تكست. غادي نرجعو للتكست وغادي إذا يعني كملنا هنا، غادي نكملو يعني نبداو هذا. quand j'aperçois une rivière، يعني هنا وقفة خفيفة. je la côtoie خفيفة هنا. une bois توفي خفيفة. je vis sous son ombre، يعني هنا خفيفة. une grotte خفيفة. je la visite ثقيلة هنايا، علاش؟ لأننا بغينا نبداو بالماجيسكيل، يعني هنا النهاية ديال الجملة، هنا بغينا نبداو بالماجيسكيل يعني بداية جملة أخرى. partout où je me plais، هنا وقف خفيف. جي ريست، هنا وقف ثقيل. غنبداو الجملة الثانية والتالية. دي كو جو مينوي جو مونفي، هنا وقف يعني ثقيل لأن نهاية ديال الجملة. جي توجور في ceux qui voyageaient dans de bonnes voitures bien douces، هنا وقف خفيف. rêveur وقف خفيف. triste وقف خفيف. souffrant et les piétons gais وقف خفيف. léger et content de tout، هنا وقف ثقيل. après la lecture، يعني بعد
قراءة. رابعا je m'évalue. Je lis à haute voix le texte. أقرأ النص بصوت عالي. J'écoute les lectures de mes camarades et je me compare à eux. يعني أستمع إلى قراءة زملائي وأقارن نفسي بهم. J'écoute les conseils des professeurs pour améliorer ma lecture. يعني أستمع إلى نصيحة المعلم لتحسين قراءتي. خامسا je concilie. Je dis à quel temps sont conjugués les verbes des premiers paragraphes. Le premier paragraphe هي هذه. Je ne vois qu'une manière de voyager plus agréable que d'aller à cheval. Si يعني عندنا هنا le verbe être d'aller à pied, on part, on veut, on s'arrête, on veut, on fait, on veut, observe, se détourne, examine. يعني هادو هما لي فيرب ديال هاد الباراغراف. إذا مصرفين au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. Je réécris la deuxième phrase de ce paragraphe à l'imparfait. يعني هاد الباراغراف اللي فيها لو طون دي بريزون غادي نديرو الجملة الأخيرة في l'imparfait. إذا غنمشيو للجملة الأخيرة. إذا الجملة الأخيرة في الباراغراف يعني بروميير باراغراف هي هذه اللي سطرت عليها بالأحمر. On observe tout le pays, on se détourne à droite, à gauche, on examine tout ce qui nous plaît. إذا غادي نردوها يعني نردوها لامبارفي يعني on observer observer يعني في l'imparfait observer V A I T tout le pays. On يعني هنا عندنا se détourne, on se détournait. Se détourner à droite, à gauche, en examiner. Examiner tout ce qui nous plaît. ثالثا je relève les verbes des derniers paragraphes. يعني باراغراف الاخرى هادي عندنا جي toujours vu يعني j'ai vu ce qui voyager
Dans de bonnes voitures, bien douces, rêveurs, tristes, souffrants et les piétons gais, légers et contents de te. يعني كاينة et vie au voyage. Et vie voyager. السؤال التالي je dis à quel temps ils sont conjugués. إذن هاد vie يعني au passé composé. Passé composé. وهاد voyager في l'imparfait. Imparfait. Je donne l'infinitif de chacun de ces verbes. يعني vu ou voir يعني l'infinitif voir ou voyager voir يعني troisième groupe. On a voyagé premier groupe. Voyager premier groupe. Es-tu d'accord avec l'auteur de ce texte? Oui, je suis d'accord. Cite les avantages dans voyager à pied. يعني أضع بعد مزايا السفر على الأقدام. يعني من مزايا السفر على الأقدام عندنا لا ليبرتي de temps et de mouvement. La liberté de temps et de mouvement. يعني حرية الوقت والحركة. يعني الإنسان كيكون حر في وقته حر في يعني في التحرك فين ما بغا. La découverte des coutumes et des traditions. La découverte des coutumes et des traditions يعني اكتشاف العادات والتقاليد. عندنا ثاني من المزايا énergie renouvelable pour le corps يعني الطاقة المتجددة للجسم. énergie renouvelable pour le corps يعني الطاقة المتجددة للجسم. cite les inconvénients يعني اذكر السلبيات يعني سلبيات السفر على الأرجل أو على الأقدام. إذا من سلبيات السفر على الأقدام عندنا لا فاتيك يعني التعب. لا فاتيك
يعني الإنسان لما كانش قادر على المشي ولا على السفر على الأقدام يعني راه فيه مرض ولا كيعيا. عندنا exposition au risque يعني التعرض للمخاطر، يعني انت في منأى عن المخاطر اللي كنتي غادي مسافر على أرجل. position au risque. إذا من سلبيات السفر على على الأقدام لا فاتيغ، l'exposition au risque يعني التعرض للمخاطر. السؤال الأخير: peut-on encore voyager à pied? pourquoi à ton avis؟ يعني هل لا يزال بإمكاننا السفر سيرا على أقدام؟ لماذا في رأيك؟ Oui, on peut voyager, ou bien on peut encore voyager à pied car le voyage à pied est une découverte de soi, est une découverte de soi, et aussi une façon, de vivre, de vivre. Oui, on peut encore voyager à pied car le voyage à pied est une découverte de soi et aussi une façon de vivre. يعني نعم يمكننا السفر على الأقدام، لأن السفر على الأقدام هو اكتشاف الذات وطريقة طريقة أخرى للعيش. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 120، إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله.